ya kontak nomor apa ke bisa scheme ya kagos ini terus anda receive kagos na nai joto to thani copy kagos na ये बिनी ऑफिस से चंगसिया के चंग पे चंगजी ने मांग चंग माना काम खारने बले बहुत बरक सर रूट काम खारना बरक तो औरन कमाई थांग मांगला जो तो का रूट पे सर बो करवा काम खारे ना बोलते अमन ने उनको एनएससी कंपनी के नाम तब नेशनल हाईवे नि DWD नि डिस्ट्रिक्ट कस समय भइले अब त लिख सेलेन ऑफिस रो थे तो एमए चंगो सेले सेला को चाले रूट निगम जागाना खाम फरेस्ट डिपार्टमेंट खानेना फरेस्ट डिपार्टमेंट खानेना बरो जागा तो फरेस्ट डिपार्टमेंट या अब कता जों साइनो या सर बरो के सबो नरो गभर्नमेंट नेतानै एसडीएम नि औरा थांदि नरो एसडीएम बैठाले एसडीएम सबो बरो माने कम्पेन्सेसन नि बेपारि 서로 보이리네 봐봐. 여기 땀 못 가고 봐봐. 너도 프레어 파인 안 가면 돼. 하고 꼭 하면 돼. gimana cuma yang aja je cini je samono cuma yang aja cuma yang aja 디파트먼트 동동 디파트먼트 apa 좀 borok iron ni je iman no borok access khai nagrane bila ban ko se khoti kha ga se khoti ni bang ko se rang mane borok ko abono access analysis khai nagrane abono borok no ni kwai khoti tongke borok kwai ni kaisa dam ko borok ko bono ni tarang khai nagrane ini sar cuma sabu borok se khaya ke chundre ke sabo khai nai बार बार चुम बरोले चुंगे बो पोइला अब के बाइक दम एसडीएम ऑफिस थां थांगा अब खना का एसडीएम ऑफिस थांगा अब तो वैसे की खाइ छ अब एसडीएम कम्पेन्सेसन दिला अब जे उठे कंपनी अरे चुंगले ब्राउनी हेडक्वार्टर पो माबो लामानि ब्राउनी केम्प नाइलाय फाव ब्राउनी केम्प खेति नाइलाय फाव चुंथा ब्राउनो अनेक बारसुङा अनेक अब कम्युनिकेसन माने खाबला अब जुगा फिसा ग्याप नि लाइ ग्याप माने बरो नेशनल हाईवे आलादा दोकान छैन रास्ता पनि तबा कागज तो खेनाइ बिना कागज पैसा साउने भन्छ सिया अब chung एक टेंडर ला टेंडर ने समु chung खेनाइ नांने ब डिमान्ड नांने जे कोति पुरन chung सिया अब कोति पुरन पुरो एनन माने लागि केत्रा वाया तान तुनान के बेखमा तंगया ताबरो तिया सारो थांगै से केम खालेम सा आरो नुकमा तो पुनो जा कैसे जाया के नि जे कोति माने ताक दरो बन मुलायन थायु दाम कारण ता जो एप्लीकेशन तेनां सरेने आइने आसु खोते हाइने आसु खोते एप्लीकेशन कोनो रिफिने ब्रांले यासे यासे या खोति माने अममो अनि खोति छ गरब बन मनि दाम तो no खोति के no बिदि अब चमेटा नाइला बताबो गभर्नमेन्ट नि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै फाइल अब खोनागरा देखिसा अनुरोध खायो न अब सुङो जों मानि नानि मानिया जोंना ता जगा एप्लिकेसन सहिनाय अब हिल सल जतन तबो खलाङै जोङो एकटा निरादा राखा जुनो खलां थायसे जरा तै जों अब मानि माया आपनि सं पुरो ता उको दे जों सापु होता आन कखना गति निराव जखन निरावनि दाबि
বরং খানি রিটেন আকারে রোজা नेशनल हाईवे नि होइते अमो हाई सिस्टेम हा बुजाक याको कोनो तुम अमो हाई আচ্ছা আপনি লে বুতই কলাই আরে আংনং ইবাগিন ছাই দङ जिन बागै साइड हांगाय जोंसे सलिउसन जों बरबाय सालायनाय नों अदगन कुनो एकटा नांगाय संनाय जाहा माने पुरा नर इबागिन ছাই दङ बाल जिन बागै साइड दङ नोंङारो सारा जागा जों साइड दङलै जों साइड दङ 저거를 이거 지금 돌가서리가 뭐 하와 강원이 bakay 뭐 학광을 뭐 녹광을 지금 돌가서리 햇패야 햇패야 가시로 타기 해봐 SDM 타기 해봐 Orang tua bini spone no kote wa spone kwai kote wa spone bagan kote wa brang do brang to nijer se kiyo kam nijer siyo বাহাই গে নিরা পাওয়ান সাজে এসডিএম রুনাই Boro se company ko se sab to business kheme asa sobin no contact number phone abo ate business kheme ya nong kagos ti ro chen no receive kagos na nai jotto to thani copy kagos na 비니 오피스에 정 시야게 정 백한 지는 많고 정 많아 কাম খারনে বলে বত বরক সর রুট কাম খারনে বরক তো অরনি কমাই থাংমাক লাগ যত কাম সার বক Cuma kam khaire na bolte omon ne ko NSC company ke naam ন্যাশনাল হাইওয়ে নি পিডব্লিউডি নি ডিসকস মুখা Sar bobo hai kok tamamane tini o jaga sabai mani yakha bata mani bage o jaga ara lama asu laika. Jadi kena gaze tim department hoite kena gaze orang lama kasu lagi cuma. Mungkin ko mana nogrok sebagian mana ini tahu lama dia sorry cuma ni. Nogrok sebagian ini saya baru komplain tu ramai ya saya cuma. Apa nanti saya betul department hoite tahu saja gaze তাদের দাবি ছিল যে ন্যাশনাল হাইওয়েতে যে এখন রুট ওয়েডেনিং কাম চলছিল সেই কাজের ফলে তাদের কিছু সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এই সম্পত্তি মানে যা নষ্ট হয়েছে তার জন্য তারা কম্পেনসেশনের দাবি করে রুট ব্লক করেছে তারা বলেছিল এর আগেও তারা অনেক অফিসে গেছে কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়নি তো আজকে তারা রুট ব্লক করেছে আমরা বিভিন্ন অথরিটির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি এবং কথাবার্তা বলে আজকে যে যারা কাজ করাচ্ছে তাদের অথরিটি থেকেও লোক এসেছে তারা এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে যে তাদেরকে কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে তখনই তারা রোড ব্লকটা উইথড্র করে